আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। एक प्राइमरी स्कूल टीचर की टमटम दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुर्घटना आज सुबह करीब 11 बजे खोआ स्थित धौलाबिल सीएमओ ऑफिस के सामने घटी। मृतक टीचर का नाम आरती दास था और उनकी आयु 59 इयर्स थी। वह खोआ सोनातोली 12वीं स्कूल की शिक्षिका थी। धौलाबिल सीएमओ ऑफिस से घर लौटते समय एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से वह टमटम से नीचे गिर गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और बाइक चालक की तलाश की जा रही है। এটার সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে টমটম এবং বাইকে। একটা মহিলা গুরুতর অবস্থায় খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আনা হয়েছে। তো খবর পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আসি এবং আমরা স্টাফ পাঠাই ধলাবিল। তো হসপিটালে এসে জানতে পারি রুগীটা ব্রড ডেথ হয়েছে। তো যতটুকু জানতে পেরেছি রুগীটার নাম আরতি দাস, বয়স 59। উনি নাকি প্রাইমারি টিচার। তো ওনার কাজে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। তো আমরা এখন যে ইনভলভ বাইক বা টমটম আমরা এগুলি শনাক্তকরণের চেষ্টা করছি এবং ড্রাইভার যে চালক যারা ছিল তাদেরকে আমরা ধরার চেষ্টা করছি। বাইকটা কি আটক করা সম্ভব হয়েছে? এখনও চলছে, আমরা চেষ্টা করছি।